बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूरुल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर्रहमानि मिन तफ़ावुतिन फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيर। वो खुदा बड़ा आलीशान है जिसके कब्जे में तमाम सल्तनत है और वो हर चीज पर कादिर है, जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन शख्स अमल में ज्यादा अच्छा है, और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए तो खुदा की उस सनात में कोई खलल न देखेगा। सो तू अब की बार फिर निगाह डाल कर देख ले, कहीं तुझको कोई खलल नजर आता है, यानी बिला तअम्मुल तूने बहुत बार देखा होगा। अब की बार तअम्मुल से निगाह कर, फिर बार बार निगाह डाल कर देख, आखिरकार निगाह जलील और दरमानदा होकर तेरी तरफ लौट आवेगी। और हमने करीब के आसमानों को चरागों यानी सितारों से आरास्ता कर रखा है, और हमने उन सितारों को शैतानों को मारने का जरिया भी बना दिया है, और हमने उन शयातीन के लिए बवजह उनके कुफ्र के दोज़ख का अज़ाब भी तैयार कर रखा है। और जो लोग अपने रब की तौहीद का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वो बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो उसके बड़े जोर की आवाज सुनेंगे और वो इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि अभी गुस्से के मारे फट पड़ेगी। और जब उसमें कोई गिरोह काफिरों का डाला जाएगा तो उसके मुहाफिज उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था। वो काफिर बतौर एतराफ के कहेंगे कि वाकई हमारे पास डराने वाला पैगंबर आया था, सो ये हमारी शामत थी कि हमने उसको झुठला दिया
और कह दिया कि अल्लाह ने कुछ नाजिल नहीं किया और तुम बड़ी गलती में पड़े हो। और काफिर फरिश्तों से ये भी कहेंगे कि हम अगर सुनते या समझते तो हम अहले दोज़ख में शामिल ना होते। गर्ज अपने जुर्म का इकरार करेंगे, सो अहले दोज़ख पर लानत है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम मुक़र्रर है। और तुम लोग खा छुपाकर बात कहो या पुकार कर कहो, उसको सब खबर है, क्योंकि वो दिलों तक की बातों से खूब वाकिफ है। और भला क्या वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है, वो बारीक बीन और पूरा बाखबर है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फिस समाई अन यख़सिफ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फिस समाई अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير। أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين۔ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون۔ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ वो ऐसा मुनइम है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को मुसख्खर कर दिया, सो तुम उसके और खुदा की रोजी में से जो जमीन में पैदा की है खाओ पियो और खा पी कर उसको भी याद रखना।
کہ اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے، پھر وہ زمین تھرا کر الٹ پلٹ ہونے لگے؟ یا تم لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو کہ آسمان میں بھی اپنا حکم و تصرف رکھتا ہے کہ وہ تم پر مثل عاد کے ایک ہوائے تند بھیج دے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، سو ان قریب مرتے ہی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا عذاب سے کیسا صحیح تھا۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں انہوں نے دین حق کو جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو ان پر میرا عذاب کیسے واقع ہوا۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں، بجز خدائے رحمان کے ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے۔ بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے۔ ہاں، رحمان کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفات سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ اور کافر جو اپنے معبودوں کی نسبت ایسا خیال رکھتے ہیں تو وہ نرے دھوکے میں ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی بند کر لے، مگر یہ لوگ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جم رہے ہیں۔ سو جس کافر کا حال اوپر سنا ہے اس کو سن کر سوچو کہ کیا جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہوگا، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے کہ وہی ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو کان اور آنکھیں اور دل دیے، مگر تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور آپ یہ بھی کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو روئے زمین پر پھیلایا اور تم اسی کے پاس قیامت کے روز اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور یہ لوگ جب قیامت کا ذکر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ یہ تعین کا علم تو خدا ہی کو ہے، اور میں تو محض علی الاجمال مگر صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب اس عذاب موعود کو پاس آتا ہوا دیکھیں گے تو اس وقت مارے غم کے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ عذاب لاؤ عذاب لاؤ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم یہ بتلاؤ کہ اگر خدا تعالی مجھ کو اور میرے ساتھ والوں کو موافق تمہاری تمنا کے ہلاک کر دے، یا موافق ہماری امید اور اپنے وعدے کے ہم پر رحمت فرما دے، تو کافروں کو عذاب دردناک سے کون بچا لے گا؟ اور آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ وہ بڑا مہربان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر تمہارا پانی جو کنویں میں ہے نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے، سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس سود کا پانی لے آئے، یعنی کنویں کی